One man who honestly pursued yoga is of more value than 1,000 well-known men. ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଯୋଗ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ତାର 1000 ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି. Jealousy comes from a narrowness of the mind and a weakness of the heart. It is a great pity that so many are attacked by it. ईर्षा मनर एक संकीर्णतारू और हृदयर एक दुर्बलतारू आसीथाए. या गोटे एते बड़ आत्म प्रवंचना जे बहुत लोक या द्वारा संक्रमित हुअन्ति. So be thankful for everybody in your life, good and bad, past and present. They all are made you the person that you are today. If you truly loved yourself, you could never hurt another. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज दिव्य संध्यार ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ रहा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 298. आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलते आम ब्रह्मपुर गंजाम सस्मिता को आम अनुरोध करवा. बापा आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ. समस्त साइलेंस हवा. Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 15, The Kingdoms of the Greater Knowledge, page 298. 1,000 roads leaped into eternity, or singing ran to meet God's veilless face. The known released him from its limiting chain. He knocked at the doors of the unknowable. Stands gazing with an immeasurable outlook, one with self-in-look into its own pure vast. He saw the splendor of the spirit's realms, the greatness and wonder of its boundless walks, the power and passion leaping from its calm, the rapture of its movement and its rest, and its fire sweet miracle of transcendent life, the million pointing undivided grasp of its vision of one same stupendous all, its inexhaustible acts in a timeless time, a space that is its own infinity, a glorious multiple of one radiant self, answering to joy with joy, to love with love. All there were moving nations of God bliss, eternal and unique, they lived the one. Their forces are great outbursts of God's truth, and objects are its pure spiritual shapes. Spirit no more is hid from its own view. All sentience is a sea of happiness, and all creation is an act of light. Out of the neutral silence of his soul, he passed to its fields of puissance and of calm, and saw the powers that stand above the world,
traversed the realms of the Supreme Idea and sought the summit of created things and the almighty source of cosmic change and the almighty source of cosmic change. Vande Mataram. धन्यवाद अपा एतबेले जामे निरवरे ध्यानस्थ थिले मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित समय है कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे गोटे वंदना निवेदन करवा। आज कार्यक्रम रे वंदना टे निवेदन करबा पई आमे बरगड़ू ज्योति अपा को आमे ज्योतिर्मय अपा को अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण कमल रे निवेदन करंतु। अपा आखिनु हे सीता सूर्य शिखारी दिव्य ज्योतिर धारा पादनु हे सीता स्वर्ग भूमिरी मुक्त पीयूषी भारा आखिनु हे सीता सूर्य शिखारी अमृत भरा कल्याण सारा सिही आखी सिही पादा पोछि देव खाली जीवन रजेते व्यथा अवसादा अमृत भरा कल्याण सारा सिही आखी सिही पादा पोछि देव खाली जीवन रजेते व्यथा अवसादा लोड़ा खाली मोरा से आखी सारा लोड़ा खाली मोरा से आखी सारा से चरण मधु जाया आखिनु हे सीता सूर्य शिखारी दिव्य ज्योतिर धारा पादनु हे सीता स्वर्ग भूमिरे मुक्त पीयूषी भारा आखिनु हे सीता सूर्य शिखारी सेनुई आखिरो झराई निरात करुणारा बहानी से चरण तालु बोहे अविरत आशीषरा सुरध्वनि से दुई आखिरो झराई निरात करुणारा बहानी से चरण तालु बोहे अविरत आशीषरा सुरध्वनि से आँखी को चाही से पाद को ध्याई से आँखी को चाही से
पादको ध्याई बितुए जीवन सारा आँखी नुहे सीता सूर्य शिखारे दिव्य ज्योतिर धारा पाद नुहे सीता स्वर्ग भूमि रे मुक्त पीयूषी भरा आँखी नुहे सीता सूर्य शिखारी दिव्य ज्योतिर धारा पाद नुहे सीता स्वर्ग भूमि रे मुक्त पीयूषी भरा आँखी नुहे सीता सूर्य शिखारी। धन्यवाद बापा। ये हृदय स्पर्शी बहुत बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना टे प्रभु माँ चरण कमल अर्पण कर माँ से अशेष कृपा आम उपर किपर से वर्षण करती माँ चक्षुरु माँ आखि जो करुणार बारी करुणार वर्षा अबारित भाव वर्षी जाऊए आपण माँ से अमृत कथा को आपण कहते वर्णना मध्यम माँ पदस्पर्श जे मंगलमय से मंगलमयी जननी तांकर पदस्पर्श पदरु स्वर्गर बारिधारा स्वर्ग सृष्टि हुए पदर स्पर्श से कथा भी आप कहते माँ अशेष कृपार कथा माँ महिमा आप वर्णना कर वर्णना मध्यम सते कि आम समस्त हृदय मान प्राण को स्पर्श करगला से दिव्यत भाव आपण वर्णना गायक से आपन को बहुत 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 धन्यवाद आपा। समय आम परम प्रभु श्री अरविंदर से महान दिव्य ग्रंथ से अमृत वाणी अमृत कथा को आम शुणे श्रवण करवा। परम प्रभु श्री अरविंदर से महान दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योगा योग सम्मानय जो कि धारावाहिक भाव आलोचना कर चली आलोचना और साधक कर चली आमर से बरगड़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई। आज आम यही सप्ताह डे 2 हूँ द सिंथेसिस ऑफ योगर द्वितीय दिवस आलोचना साधय भाई एजावत कंटिन्यू रखिंट द सुप्रीम विल चैप्टर 8 परम इच्छा 8म अध्याय द सिंथेसिस ऑफ योगा भाई को अनुरोध करवा आलोचना और साधना को आगे नेबे डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति जनाई ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र आज दिव्य संध्यार समाविष्ट समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह स्वागत करुछि। मां को पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करवा आमको जो महान अपूर्व सुजोगटी बारंबार दे आसुचंती तांकरी कृपारु ही आमे प्रभुंकर महाग्रंथ अध्ययन करिवार सुजोग लाभ करुचंती एवं प्रभुंकर चेतनार आलोक रे आमर चेतना जत्किंचित आलोकित होउची निश्चित भावे एटा दिव्य जननी ही कृपा तेणु तांको अशेष कृतज्ञता। प्रभुंकर योग समन्वय अध्ययन क्रम आम अच्छा 217 पृष्ठारे 217 पृष्ठार शेष भाग 8म अध्याय द सुप्रीम विल सर्व परम इच्छा
यार शेष पर्यायर आम वर्तमान उपनीत। आज अध्ययन करवा 217 पृष्ठार शेष पैराग्राफ नूतन पैराग्राफ टी जो आरंभ होती सेटा होची 15 अनुच्छेद पैराग्राफ 15। ता पूर्व विगत अधिवेशन रे आलोचित विषय संक्षिप्त उपस्थापन आवश्यक। आम अध्ययन करुले जे पूर्णयोगर साधक जेतेबेले तार जिज्ञासार उत्तर स्वरूप निज भितर से पुरुष एवं प्रकृतिर संधान पाए, से देखे तार चेतनार प्रत्येक स्तर रे रही गोटे पुरुष अंश जे कि स्थिर शांत अचल, से केवल जानती एवं संकल्प करती एवं तांकर संकल्प को कार्यकारी करती तांकर क्रियात्मक दिग जे कि प्रकृति एवं ए उभय पुरुष प्रकृतिर द्वैतभेद आमर समग्र चेतना को परिचालित करुछंती विश्व शक्ति महाशक्ति जे कि यूनिवर्सल मदर बोली प्रभु कहते एवं सेई विश्व शक्ति होती परम पुरुषंकर शक्ति, ईश्वरंकर शक्ति, परम ईश्वरंकर शक्ति। तेणु यही ज्ञान जितेबले साधकर साधना क्रम रे तार अनुभव सिद्ध हुए सेतेबले से जाने जे प्रकृत रे तार पृथक अहंगतता बा पृथक कर्तृत्व बोध बोली किछि नाही, सेरा संपूर्ण गोटे मिथ्या धारणा मात्र। साधक ए विषय रे सज्ञान हवा सहित से आस्पुरा मध्य करे जेपरिकी से संपूर्ण भावे ए अहंगततार दासत्वर मुक्त हो पारे। प्रभु कहते आम जो अध्ययन करुले 14 अनुच्छेद शेष भाग रे, फाइनली ही बिकम्स अवेयर ऑफ दैट हाईएस्ट डायनामिक सेल्फ within him and within nature, which is the source of all his seeing and knowing, the source of the sanction, the source of the acceptance, the source of the rejection. शेषरे साधक यही ज्ञान रे पहुंचे जे ता भितरे जो रही उच्चतम गतिशील आत्मसत्ता जे कि प्रकृति भितर मध्य रही से होती प्रकृति रे सर्वमय कर्ता। से तार सबु ज्ञान रो ज्ञान, सबु अनुमोदन रो उत्स, सबु ग्रहण रो उत्स एवं सबु प्रत्याख्यान रो मध्य उत्स। सबु किछि तांकर ठार उत्साहित बा तांकर संकल्पर सब गोटे गोटे प्रतिफलन। दिस इज द लॉर्ड, द सुप्रीम, द वन इन ऑल, ईश्वर शक्ति, ऑफ whom his soul is a portion, a being of that being, and a power of that power. से जाने से होचंती तार चेतनार अधीश्वर जे कि परम ईश्वर, जे कि सर्वमय एकमेव सत्ता। से होचंती ईश्वर शक्ति जार से होची गोटे सनातन अंश। तार आत्मा से परम आत्मांकर गोटे सनातन अंश। तार अस्तित्व से परम अस्तित्वंकर गोटे अंश एवं तार शक्ति से परम आदि शक्तिंकर गोटे अंश। जेमती माँ बही रे पंचम अध्याय रे प्रभु कहउचंती दिव्य कर्मर जो साधक दिव्यकर्मी तार दिव्य कर्मर साधनार शेष अवस्था जो अनुभूति लाभ करे। बहुत सुंदर से धाड़ी गुड़िक मु आउ थे आपण मानकर स्मृतिचारण पाई समस्त को मन पकड़ आउ थे पढ़ी दूची।
ଏ ସିଦ୍ଧିର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀଭୂତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏ ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପୃଥକ ସତ୍ତା, ଯନ୍ତ୍ର, ସେବକ ବା କର୍ମୀ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର ସନାତନ ଅଂଶ। ସତତ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ କର୍ମ, ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ସେସବୁ ତାଙ୍କରି। ଏ ହେବ ତୁମର ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି। ତୁମେ ଜାଣିବ, ଦେଖିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଜଗନ୍ମାତା ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସତ୍ତାରୁ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ସର୍ବଦା ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦରେ ରହିଛ। ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାର ତୁମେ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଚେତନାର ତୁମେ ଚେତନା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିର ତୁମେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦର ତୁମେ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତିମାନସ ତେଜରାଜି ତୁମକୁ ଅବାଧରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ହେବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ତୁମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧି। ଜ୍ଞାନ, ସଂକଳ୍ପ, କର୍ମ ହେବ ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ସରଳ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଏକ ପ୍ରବାହ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗତି। ଠିକ୍ ଏହି ଭାବଟିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই କେତୋଟି ଧାଡ଼ି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, এই ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଗତି ବା ବିକାଶର ଧାରା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? knowledge of that wage, knowledge of the wage in which the Lord of works manifests his will in the world and in us। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। and executes them through the transcendent and universal ଶକ୍ତି। ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର, ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ବିଶ୍ୱଗତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ପାରାଗ୍ରାଫ 15, ସେହି ପୃଷ୍ଠା 217। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, The Lord sees in the omniscience the thing that has to be done। ଆମର ଚେତନାର ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର, ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆପଣାର ସର୍ବଜ୍ଞତାର ଭୂମିରେ ରହିକରି ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଭଳି ଦେଖିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ, ସର୍ବେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ସିଇଂ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ୱିଲ୍। ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୃଜନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିବାଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ତାର ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲା ମାତ୍ରକେ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ
आरंभ हो जाए बा तत्क्षणात सेटा प्रकाशित हो जाए. And that which he sees, the all-conscious mother, one with him, takes into her dynamic self and embodies and executes nature force, carries it out as the mechanism of their omnipotent omniscience. एपरि भावरे सेई परम प्रभु जहा किछि देखंती तांको सहित अभिन्न होई रहिथिबा सर्वचेतनामयी जननी सेटिकु आपणार क्रियात्मक आत्मा भितर को ग्रहण करि नियंती ताकू मूर्तिमंत करि दियंती अर्थात वास्तवतार रूप दियंती एवं कार्यनिर्वाही प्रकृति शक्ति ताकू सेगुड़िकर सेई सर्वशक्तिमंत सर्वज्ञतार स्वभाव क्रियाटी रूपरे परिणत करि सेई परम अधीश्वर जे कि सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ तांकर संकल्प को तत्क्षणात कार्यकारी करंती विश्वजननी एवं तांकर जो क्रियात्मक शक्ति विश्व ब्रह्मांड रे जे कि विश्व प्रकृति से शक्ति ताको वास्तवतार रूप दिए. बट दिस विजन ऑफ व्हाट इज टू बी एंड देयरफॉर what is to be done arises out of the very being, forced directly out of consciousness and delight of existence of the Lord, spontaneously like light from the sun. किंतु एई जो जहा प्रकृति रे करिवार अछि बा जहा हेबार अछि तार अंतर्दृष्टिटी ईश्वरंकर आपणार सत्तारु ही उद्भूत होई आसे. अर्थात भगवान जो संकल्प करंती तापरे ताकू कार्यकारी करंती एभली धारणा कले हमको लागुची जे निश्चय भितरे गोटे समयर व्यवधान बा स्थान कालर व्यवधानटे रहिछि. किंतु प्रकृति रे हमर से धारणा अलिक मात्र. प्रभु कहउचंती जे से जहा प्रकृति हबार थाए सेटा ईश्वरंकर आपणार सत्तारु ही सीधा सड़क भाव रे उद्भूत होई आसे. सीधा तांकरी चेतना मध्यरु अजाड़ी होई पड़े, तांकरी आनंद मध्यरु प्रवाहित होई आसे. जेपरी सूर्य मध्यरु सूर्यर किरण प्रवाहित होई आसे संपूर्ण सहज स्वतस्फूर्त भाव रे. It is not our mortal attempt to see, our difficult arrival at truth of action and motive or just demand of nature. इटा हमरो मानुषी धारा भली नहीं. मनुष्यर जो स्वाभाविक आचरण देखिबा संकल्प करिबा एवं कार्यकारी करबा पई ताकू जो अनेक समय लगे सेथरे समय एवं स्थानर व्यवधानटी सबले बाधा सृष्टि करि थाए. परम प्रभुंक क्षेत्र रे भगवान को क्षेत्र रे से भली होय नाही. मरणशील मनुष्य जे भली भाव रे देखे हमर से देखिवार प्रयास सहित से भगवान देखिवार कौन तुलना करा जाई परिबो नाही. कर्म एवं उद्देश्यर सत्य किंबा प्रकृतिर यथार्थ दाबीटी विषय रे अनेक आयास सहित कौन ज्ञान राशि पहुंचवा सहित आमे यार तुलना करि परिबा नाही. आमको सत्य चेतना रे उपनीत हवा पाई बहुत कष्ट करियो पड़े, बहुत उद्यम प्रयास संघर्ष करियो पड़े. भगवान को क्षेत्र रे से भली होय नाही, कारण सब किछि तांकरी संकल्पर ही प्रतिफलन. When the individual soul is entirely at one in its being and knowledge with the Lord and directly in touch with original Shakti, the transcendent mother,
the supreme will can then arise in us too in the high divine manner as a thing that must be and is achieved by the spontaneous action of nature. प्रभु कहते ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଆପଣାର ସତ୍ତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ମୂଳ ଆଦିଶକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୋକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ରୀତିରେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ବା ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି କଣ, କିଭଳି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେଟା ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଏବଂ କେତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାଟି ସେ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତା ପରମା ଜନନୀ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କଣ କରିବାର ଅଛି, କଣ ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ସଂକଳ୍ପ, କାମନା, ବାସନା ଏଇ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏସବୁର କୌଣସି ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। There is no desire, there is then no desire, no responsibility, no reaction. All takes place in that peace, calm, light, power of the supporting and enveloping and inhabiting divine. ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନଥାଏ, କୌଣସି ସଚେତନ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାହା କେବଳ ସେ ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ସର୍ବତୋବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳତା, ଆଲୋକ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, but even before that highest approach to identity is achieved, something of the supreme will can manifest in us as an imperative impulsion. ଆମ ମନରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବମେବ ପରାତ୍ପର, ତାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର, କାଠିକର ପାଠ। କେବେ ଆମେ ସେ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ସେ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସାଧନା କରିବାର କଣ ଅଛି ଯେ, ଏମିତି ଭାବି ଆମେ ହୁଏତ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇପଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଏକାତ୍ମତା, ବେଶୀ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେଇ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟେ ଝଲକ ରୂପରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ, ଇମ୍ପେରେଟିଭ ଇମ୍ପଲସନ, ଇମ୍ପେରେଟିଭ ମାନେ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଚଏସ୍ ନଥାଏ, ବିକଳ୍ପହୀନ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକଟିତ ହେଇପାରେ।
ए गॉड ड्रिभन एक्शन भगवान द्वारा परिचालित परमेश्वर द्वारा संपादित एवं परिचालित गोटे क्रिया रूप में आम भितर सेटा प्रकाशित हो पारे वी देन एक्ट बाय ए स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिटरमिनिंग फोर्स बट ए फुलर नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड एम arises only afterwards सेतेबेले आमे कोन करू से प्रेरणा कोठु आसुची किभଳି आसुची से विषय रे किसी न जानी मध्य आमे गोटे स्वतस्फूर्त स्वयंक्रिय संस्था भाव रे आमे कार्य करि जाऊ बा से शक्ति आम द्वारा कार्य करे निए आमे एक स्वतस्फूर्त आत्मनियंत्रणकारी सामर्थ्य द्वारा प्रेरित होई कार्य करि थाओ एवं परवर्ती पर्याय रे सेई प्रेरणार तात्पर्य बा ता विषय रे एक पूर्णतर ज्ञान हमको प्राप्त हुए और द इम्पल्स टू एक्शन मे कम एज एन इंस्पिरेशन और इंट्यूशन बेले बेले से कार्य प्रेरणाटी आम चेतना रे गोटे उच्चतर प्रेरणा किंबा गोटे अंतर्ज्ञान रूप में आसीपारे जमती होता फ्रांस रे महिषी युवती जोन ऑफ आर्क जेतेबेले फरासी सैन्य माने शत्रु मान ठारू पराजित होई से माने पराजय को स्वीकार करनी प्राय हतोत्साहित हो पड़ते दीर्घकाल युद्ध पर से माने उभय एवं शारीरिक मानसिक स्तर रे दुर्बल हो पड़ते यही समय रे जड़े दिव्य युवती आसिक से कहूची ना मते भगवान पठेइचंती एवं मो भितर प्रकाशित होची भगवान शक्ति आपण मते विश्वास करंतु मते थोर सुजोग दियंतु आपण मानकर विजय निश्चय एवं तार से बाणी की उन्मादना की तेज की विश्वास थेला के जानी समग्र फरासी सैन्य बाहिनी तार बाणी उद्बुद्ध हो गले एवं सेई महिषी युवती फरासी सैन्य बाहिनी नेतृत्व नहीं विजय प्राप्त कराला एभली अनेक दृष्टांत अच्छी इतिहास रे पुराण रे किंवदंती मानकरे भूरी भूरी उदाहरण एभली अच्छी जेतेबेले जणे से दिव्य संकल्पर गोटे सक्रिय स्वतस्फूर्त जंत्र हो जाए बट रादर इन द हार्ट द इम्पल्स टू एक्शन में कम एज एन इंस्पिरेशन और इंट्यूशन बट रादर इन द हार्ट एंड बॉडी देन इन द माइंड सी दिव्य प्रेरणा दिव्य संवेग बा अंतर्ज्ञान जो आसे सेटा मन देकर आसे नहीं मन तार योग्य बाहक नुहे तार योग्य बाहक होची हमर हृदय जोटी वास करती आमर आत्मसत्ता बा चैत्यसत्ता एपरिकी शरीर चेतना रे अन्नमय चेतना रे मध्य सेरा गोटे बाध्यता रूप रे गोटे अलंघ्य प्रेरणा रूप में सीधासलख प्रकटित हो पाए आमर शरीर को आकस्मिक भाव में आशातीत भाव में क्रियाशील कर दे पाए हियर एन इफेक्टिव साइड एंटर्स इन बट द कंप्लीट एंड एक्जैक्ट नॉलेज इज स्टिल डेफर्ड एंड कम्स इफ एट ऑल लेटर ये जगह मध्य गोटे प्रेरणा बा अंतर्बोध रूप में आम भितर कर्मर आवेगटी जन्म लाभ करे मात्र आमर मन क्षेत्रटी अपेक्षा हृदय एवं देह क्षेत्र रे ताहा अधिक परिमाण रे जन्म लाभ करि पारे एवं एठारे एक फलप्रद दृष्टि सामर्थ्य गोटे इफेक्टिव साइट बोली जो कहउचंती गोटे फलप्रसू दृष्टि सामर्थ्य अवश्य प्रवेश करी आसे आम भीतर को चेतना भीतर को किंतु संपूर्ण और यथार्थ ज्ञानटी आसवा लगी तथापि बहुत समय बाकी थाए एवं जदि भी से ज्ञानटी केबे आसे ताहा परवर्ती काल रे आसे अर्थात जेतेबेले कार्यटी हुए सेतेबेले से ज्ञानटी आसे नहीं
ଆମେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏବଂ ବୁଝୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କଣ ଥିଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ସେଟା ଆସିଥିଲା। But the divine will may descend too as a luminous single command or a total perception or a continuous current of perception of what is to be done into the will or into the thought or as a direction from above spontaneously fulfilled by the lower members. ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରିପାରେ। ସେଟା ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶମୟ ଏକକ ଆଜ୍ଞା ରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଦେଶ ରୂପରେ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଏକ ସମଗ୍ର ଅବବୋଧ ରୂପରେ, କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଲକ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅଥବା ଅବବୋଧର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଭାବନା ଭିତରକୁ ତାହା ଅବତରଣ କରିପାରେ। କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଅବିରତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଭିତରକୁ, ଆମର ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ସେରା ଅବତରଣ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଆମର ନିମ୍ନତର ଜୀବନାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପରେ ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। When the yoga is imperfect, only some action can be done in this way, or else a general action may so proceed, but only during the periods of exaltation or illumination. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନାହିଁ, ଆମର ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବା କ୍ୱଚିତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଟିକେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଥାଏ ବା ଆଲୋକିତ ହେଇଥାଏ, ସେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। When the yoga is perfect, all action becomes of this character. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ଆସେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସିଦ୍ଧି, ପରଫେକ୍ସନ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। We may indeed distinguish 3 stages of a growing progress. ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅଗ୍ରସରତା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଚେତନା ଯେହେତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିପକ୍ୱ, ଆମର ଯୋଗ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ, ଯାହାକି ଆମର ଚେତନାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ରସରତା, ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। By which first the personal will is occasionally or frequently enlightened, or moved by a supreme will or conscious force beyond it, then constantly replaced and lost, identified and merged in that divine power action. 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଟି କେବଳ କେତେକ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ବା ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
तार चेतनार अतीत होई रहिथिबा बा तामर सामर्थ्यर बाहर रहिथिबा सर्वपरम इच्छा बा चेतन परम सामर्थ्य द्वारा संदीपित होता है। एटा गोटे परिचय जे सबु बेले नुहे मझिरे मझिरे बेले बेले क्वचित चेतनार गोटे अति शुद्धतर आलोकित अवस्था साधक अनुभव करे जे से परम इच्छा ता भितरे ओकेजनली किंबा फ्रिक्वेंटली मझिरे मझिरे किंबा बारंबार ता भितरे प्रकाशित होचंती। तार व्यक्तिगत संकल्प मध्य देकरी परम दिव्य संकल्प प्रकाशित होचंती जो समय रे तार चेतना टिके आलोकित हो जाउची। तापरे परवर्ती अवस्था रे से देखियो पाए से परम दिव्य संकल्प तार व्यक्तिगत संकल्प उपरे भारी ही जाए बा सब बेले तार व्यक्तिगत संकल्पटी परम संकल्प को स्वीकार करने बा तार व्यक्तिगत संकल्प स्थान रे दिव्य संकल्प ही प्रकाशित होते परवर्ती अवस्था एवं शेष अवस्था से संपूर्ण रूप से दिव्य क्रियात्मिका शक्ति सहित एकात्म हो जाए। अभिन्नता बोध हुए ताकू साधक को सेते बेले से आउ दिव्य प्रेरणा को खोजिबा को पड़े नहीं ताकू सदा सर्वदा से दिव्य प्रेरणा द्वारा परिचालित हो कार्य करे किंबा तार व्यक्तिगत संकल्प बोलिया किसी रहे नहीं संपूर्ण भाव से दिव्य संकल्पर गोटे योग्य जंत्र व माध्यम हो जाए। व्यक्तिगत संकल्प और सामर्थ्यटी दिव्य सामर्थ्य भितर विलीन हो जाए ता सहित एकात्म हो जाए। प्रभु कहते the first is the stage when we are still governed by the intellect, heart and senses. ये तीनोटी जो अवस्था प्रथम पर्याय रे मझिरे मझिरे दिव्य संकल्प ता भितर प्रकाशित होती तापर सदा सर्वदा तार व्यक्तिगत संकल्प स्थान रे दिव्य संकल्प प्रकाशित होती एवं शेष रे से संपूर्ण जो एकात्म हो जाए। ये तीनोटी मध्यरु प्रथमटी होची से अवस्था जेतेबेले आमे हमर सीमित मनोबुद्धि द्वारा परिचालित होता इंटेलेक्ट हार्ट एंड सेंसेस अर्थात आमर मानसिक बुद्धिमत्ता हृदय एवं इंद्रिय मानक द्वारा आमे जे पर्यंत परिचालित होता से पर्यंत आमे प्रथम अवस्था रे था। These have to seek or wait for the divine inspiration and guidance and do not always find or receive it. एमाने सबले खोजु थांती दिव्य प्रेरणा को से अपेक्षा करथांती दिव्य मार्गदर्शन को अपेक्षा करथांती किंतु सबले ताको पांती नहीं बा पाइले मध्य ग्रहण करि पारंती नहीं। द्वितीय अवस्थाटी होची द सेकेंड इज द स्टेज when human intelligence is more and more replaced by a high illumined or intuitive spiritualized mind. द्वितीय अवस्था होची जे मनुष्यर बुद्धिमत्ता से अधिक रु अधिक बारंबार दिव्य सर्वज्ञान चेतना एवं अंतर्ज्ञानमय आध्यात्मिकृत मन द्वारा से प्रतिस्थापित हुए अर्थात तार मनटी इंटुइटिव प्लेन बा जो अंतर्ज्ञानमय स्तर सहित युक्त हो जाए तार मनटी आध्यात्मिकृत हो जाए एवं से निरंतर निरवच्छिन्न भाव रे दिव्य प्रेरणा को ग्रहण करने पे समर्थ हुए। द एक्सटर्नल ह्यूमन हार्ट बाय द इनर साइकिक हार्ट तार बाह्य हृदयटी तार अंतर चत्य हृदय परिणत हो जाए। द सेंसेस बाय प्यूरिफाइड सेल्फलेस वाइटल फोर्स तार इंद्रिय गुण गोटे शुद्धिकृत निस्वार्थ प्राणिक शक्ति रे परिपूर्ण हो जाए।
The third is the stage when we rise even above spiritualized mind to the supramental levels. ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆମେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକୃତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ, ତାହାରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସାଧକ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ସହିତ ତାର ମନ ଚେତନା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବା ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ସାଧକର ଚେତନାଗତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ କିଭଳି ସାଧକର ଆସ୍ପୃହାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ସେ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ଝଲକ ତା ଭିତରେ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଯଦି ତାର ଆସ୍ପୃହାଟିକୁ ସେ ବଳବତ୍ତର ରଖେ ତାପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ପୃଥକ ବୋଧ ନଥାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପସଂହାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚେତନାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଭୂତ ସ୍ୱଭାବଟି ପ୍ରାୟ ସେ ସମାନ ରହିଥାଏ। In all the three stages, the fundamental character of the liberated action is the same. ତିନୋଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକର ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିମୁକ୍ତ କର୍ମ liberated action, କାଠରୁ ମୁକ୍ତ ନା ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁକ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଣା ଅଧିକେ ସମାନ ରହିଥାଏ। A spontaneous working of Prakriti no longer through or for the ego, but at the will and for the enjoyment of the Supreme Purusha. ଏବଂ ସେହି ସମାନତା, ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଅହଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅହଂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରେ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କରି ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କର୍ମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଦି ସୁପ୍ରିମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। At a higher level, this becomes the truth of the absolute and universal supreme, expressed through the individual soul and worked out consciously through the nature. ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଗଲେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସେହି ନିର୍ବିଶେଷ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଚେତନା, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ।
ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହେଇଯାଏ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆଦି ସୁପ୍ରିମ ୱିଲର ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପକ୍ରମଣିକା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Gratitude at the lotus feet of the Divine Mother। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବା ସାଧକ ମାନେ କିପରି ତାର ମାନୁଷ ଚେତନାକୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରେ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମା ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ସେମିତି ସାଧକ ଯେତେ ଯେତେ ସେ ଆଶ୍ରୟଶୀଳ ହବ ଏବଂ ତାର ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ପରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସେଇ ପରମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଉ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ, ଆଉ ସେଠି ଆଉ there is no difference between ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ପରମ ଇଚ୍ଛା, ଏ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସେଇ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରିବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ଭଗବତତ୍ୱରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ପରମ ଆଡକୁ ସେ ନେଇଯାଉଥିବା ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ, ସରଳ ସାବଳୀଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆଜିର ଗୋଟେ ମିନିଟ କେବଳ ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମିଟିଂ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅରଭ ମା।